আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা টলিউডের কলা কুশলীরা তারা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আরজিকরের কাণ্ডে এবং সুবিচার চাই এমনটাই কিন্তু দাবি তোলা হচ্ছে। সমস্ত প্রতিবাদের ক্ষেত্রেই সেই দাবি তোলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আজকে আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা তারা পথে নামেন, তারা প্রতিবাদ জানান, আরজিকর কাণ্ডের সুবিচার চেয়ে তারা সামিল হন। টলিউডের কলা কুশলীরা তারা আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে একত্রিত হন। সেই ছবি এই মুহূর্তে তুলে ধরছে আপনাদের সামনে। আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা তারা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে 16 दिन आज बीत चुके हैं, न्याय को लेके अभी भी रास्ते में आप लोग यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहिए? 16 दिन बीत भी चुके हैं और इस 16 दिन के दौरान और कम से कम और 5 रेप की घटनाएं भी घट चुकी है पूरे देश में। हमको पता है महाराष्ट्र बदलापुर में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि असम में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं कलकत्ते की जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं अकाउंटेबिलिटी की मांग करूंगा मैं कि मुझे जानना है कि आरजीकर में क्यों हुआ ये, और ताकि आगे चल के ऐसा कुछ ना घटे। इसकी एक प्रॉमिस, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी मुझे चाहिए। So justice delayed is justice denied. I also feel that justice इस घटना को आरजीकर की घटना में एक या 2 हो, 3 हो, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हो, जितने भी लोग इसमें शामिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम सब चाहते हैं। At the same time I also think that there needs to be systemic change in changing the mentality that causes rape and murder. देखिए, जिनको राजनीति करनी है इसमें वो लोग तो करेंगे, वो विरोधी लोग भी करेंगे, ये उनके लिए एक मौका है, वो करेंगे। और प्रशासन अगर कहने लगे कि जितने भी लोग रास्ते पे उतर रहे हैं वो सारे लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए, तो वो प्रशासन की भी गलती है। जो इनको राजनीति करना है, विरोधी लोग जो है वो करेंगे, लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं ये घटना घटने के बाद से, जितने भी लोगों को हमने रास्ते पे आते हुए देखा है, खास करके 14 तारीख रात को, वो सब लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग स्पॉन्टेनियस सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, फेमिनिस्ट का प्रोटेस्ट है, नॉर्मल पीपल का प्रोटेस्ट है। हाँ, तो कहीं पे भी राजनीति होगी इस बार ऐसी एक घटना को लेके। बदलापुर में भी जो है, महाराष्ट्र में वहाँ पे भी हो रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक हमारे देश की एक रियलिटी है। तो हम जब रास्ते पे आ रहे हैं, तब हम कोई भी पॉलिटिकल बैनर के अंडर में नहीं आ रहे। हम एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ दिस सिटी हम जस्टिस मांग रहे हैं। और जस्टिस सिर्फ आरजीकर की घटना का नहीं, बिल्कुल उसके लिए भी जस्टिस चाहिए। उसके लिए तो सर मतलब सबसे पहले जस्टिस चाहिए, उसके बाद ये पूरा साइकोलॉजी जो है, जो रेप की तरफ आदमी को धकेलता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में। সেই ছবি এই মুহূর্তে তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। প্রতিবাদে বিক্ষোভে টলিউডের কলা কুশলীরা, আরজিকরের প্রতিবাদে আর্টিস্ট ফোরামের প্রতিবাদ চলছে। অর্ক চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি, আরো বিস্তারিত জানাবে। অর্ক, এর আগেও আমরা দেখেছিলাম টলিউডের কলা কুশলীরা তারা পথে নেমেছিলেন, আজকে আরজিকরের প্রতিবাদে নেমেছেন আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা, কি বলছেন তারা? হ্যাঁ, একদমই অভিক প্রতিবাদ চলছে। এর আগেও দেখেছিলাম 15 তারিখ 18 আগস্ট টলিউডের প্রত্যেকজন কলাকুশলী তারা পথে নেমেছিলেন, ডিরেক্টর থেকে অভিনেত্রীরা পথে নেমেছিলেন। আজ আবার অভিনেত্রীরা ফোরামের থেকে সমস্ত কলাকুশলীরা আবার এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাদের দাবি একটাই, আরজিকরে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার প্রতিবাদ করছেন এবং সেই ঘটনার জন্য যারা সোচ্চার হয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেব, এই মুহূর্তে মঞ্চে আছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রঞ্জিত মল্লিক এসে উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই এখানে তাদের যে অবস্থান মঞ্চ, সেই অবস্থান মঞ্চে আজ 10টা পর্যন্ত তারা থাকবেন। তারা বিভিন্ন বক্তব্য তাদের রাখছেন, কিন্তু একটি তাদের মূল দাবি, একটু অভিনেতা দেবও তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, এই যে ভয়ঙ্কর ঘটনা, সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা তিনি করেছেন এবং পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার রাতারাতি ডিমনিটাইজেশন করতে পারে, যে কেন্দ্রীয় সরকার নোট বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক বিল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে আজকে যারা ধর্ষক বা যারা
দোষী তাদের শাস্তি কেন তাড়াতাড়ি হবে না, এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে অভিনেতা দেব। এবং পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যাতে এই যে ঘটনা, সেই ঘটনার যাতে বিচার হয়, সেই বিচারের জন্য বিচারের দাবি কিন্তু সকলেই রাখছেন। ধন্যবাদ তোমাকে। অর্ক চট্টোপাধ্যায় টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি।